Maya pa abak po kay kayungan, solemnidad ning Santissima Trinidad. Pakyabitala po king banalamisa, ring kapasalamatan dari Elizabeth, David, and family, para ring kapasalamatan king Aldoding Karelang Kebaytan, Doktora Zenaida Lizing, Noel Bacani, Engineer Lito Santos, Bert Laksina, Derek Radley Gilas, Colleen Salvador, para king personal akayadwanan dari Nicole and Maribel Lorenzo, Phil and Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan dari Marco Ian Pachag, Renato Atienza, Gerald Francis Lagman, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva, Temi Bande, at ding eganaganang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Pakyabetala naman po king alanganggang kapaynawan ding kapatatamong mayangu na biye, Tirso, Virginia, at Luisita Lecaros, Norma, Carlito Sr. at Eddie Mariano, Luz Angela at Macario Zamora, Marciano, Marciana at Ricardo Tabangcura, Benito Urbana at Marciano Tabangcura Jr., Jimmy Taylor, Danny Munoz, Maria Lena Coloma Estrella, Rosita Sionco Masa, Sister Rebecca Maglalang OSB, Teresita Zablan, Teresita de Jesus Danting, Victorio Babadilla, Roberto Ambatale, Cornelio Lacyan Jr., Joaquin Asuncion, Jose Sr. at Trinidad Capiz, Andrea at Ramon Manalo, Melinda David, Jose Pasamonte, Emmanuel Salvador Jr., Arturo Vitug, Clarita Mameng Valdevieso, Tomas Torres, Rosalito Talon, Doroteo Manalo, Maria Teresa Morales, Rita Febes Ramos Cervantes, Mirna Ambatale, Roderick Ambatale, at ding eganaganang kaladwa king purgatorio. Talakat tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat.
King Legyon ng Igpam, Pananganak, Panibalan ng Espiritu, Amen. ing grasya ng ginungutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiyagom ng Banal na Espiritu, yang manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimorin. Maya-payabak po. Maya-payabak po among. Pagmasusyan tayo po ngayon ing solemnidad, ning penibata ng kikatang pangabinyag, ing Santissima Trinidad. Balang metong kikatamo, may binyag tamo, may gintamong taratukin ng Diyos, king lagyo ning igpa, ning anak, at ing Banal na Espiritu. Hitamo balang mititipon tamo, magumsata mo kaniti, at potang mayari ta kay misa, makanyan mo naman. Ing gagawan tamo yung kambagi, king lagyo ning Diyos, ing pamisan metong ning kikatamo gino, bilang igpa, anak, at Espiritu Santo, isa na kikatamong apusan ng kikatang biye, bilang tao, ing kikatamong padron, ning kikatang biye, sana ing kikatang Diyos. Diyos, apayapa, malugod, at misasan metong. Kapatad ka rin panahon, ing kikatang kasalanan, mamungang pamisagsagan. Watang kikatang pamiyabiyabe, masisira, uli ning kikatamong pamiyaliwa. Karin panahon na etabyasang makiyabe o magsalamuha, karin paong etamo kalupa o ugali o panlalawi. Mangyatang kapatawaran king Diyos, uling iting pamisagsagan na iti, manibatan kaya. Karing panahon, may sirata pamiyabiyabe. Karing panahon, ni kasalata mo, ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutupa kaluluan ng katamot king pangapataw daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye alangan ko. Amen.
panalangin tamo. Idaon tala po rin kaya katang kapigagan na ka natin tensyon. Hindi kaya katang malalam mapanalangin manibatan kaya katang pilubluban. Pupurianda ka, O Diyos, igpang lubos mo ipaya, Kristo ang ginumi, at tagapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo, kaya kang sarili, king kabubusalan, kaya kaming pangatao. Agyam pa mo naman, king makirake kami, king biye at lugod. Meto nga Diyos, at lung persona, manatili ka, king balayan, amiyubog, king kaya kang wangis. Kapamilatan mo, pagdalada kaya sanang biye, king kaya kang lugod. Itiaduan mi, ikpa, anak at panin Espiritu, metong mo king panga Diyos, mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot king libro ning Exodo. Itang abak amaranon, minungkyat siya king bundok ning Sinai i Moses. Bibit-bitan na la rin tinabas a batu. Antimo ing inutos na keya ning Ginu. Tinipaya ing Ginu, busal na at bigla at tinalakadya si ping ng Moses. At sinabi na, lagyo na, Ginu. Linabas siya kanita ing ginuking arapan ng Moses at kilait na. Ako ing ginu, metong ng Diyos sa mapaglunos ang pong maganaka, agad mimimwa at papakit kong maragul in lugod a kupas at katapatan. Dinukuya kanita ing Moses king gabun at sakaya sinamba, nga nang migsalita. Ginunong tutula kayo kanako, adwan ko ing mantabi kayo sana kaya kami. Lipat ning mga siyas labuntok din taong deti. Patawaran nyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan nyo kaya sana bilang sarili yung balen. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Impakibata mo po, ligaya, kapurian at kapilan paman. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Pupurianda ka, O Ginu, in Diyos daring pipimpunan mi. Karapat dapat kang parangalan, king alang kapupusan. Purian niya in banal at maligaya mong lagyu. Karapat dapat yang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Pupurianda ka, king banal at maligaya mong tuknangan. Tune sana ding himno, midalitla kaya ka. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Pupurianda ka, king trono mong luklukan, king babo ning kerubin at makalawe, king karinan daring mete. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Pupurianda ka, ika ang makaluklok matas king tronong ari. Karapat dapat kang dalitan at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Kapatad, pagkapilitan nyo sanang maging ganap. Tokyan nyo ing kausukan ko. Misasan metong kayo at mibibiye payapa. In Diyos ninlugod at kapayapan, mantabiya kaya kayo. Mipapamugya kayo anting mikakapatad kang Kristo. Kukumustanda kayo ring kapatad tamo king iglesia. Manano na sana'y ing grasya ning Ginong Hesu Kristo, in lugod ng Diyos at in pamikayagom ng Espiritu Santo, manatili kaya kayong sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po ban parangalan ing mayap a balita.
Ligaya, king igpa, at king anak, at king banal ay espiritu, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas, at ning paintungol. Ing ginuman at tiliya kay kayungan, At kaya ka, ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, uli na ning lugod ng emunano ning Diyos king yatu, binye ni mugtong ng anak, ban nino mang maniwala kaya, eya mate, nune mili na niyang biyeng alanganga. Uling tinubod ni ning Diyos, ing kayang anak, king yatu, eba natulan at parusa ning yatu, nuneban miligtas siya yatu king kapamilatana, at ninumang maniwala kaya, eya miyatulan kaparusan, dapot ing ninumang maniwala kaya miyatulan uling eya maniwala kimbugtong ng anak ning Diyos. Kapatating may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyunig pam anak panimbanal na Espiritu. Amen. Tanggapan nyo kesana anting keka. Receive us as your own. Tanggapin mo kami bilang iyong sarili. This is the ending of the first reading from Exodus. Ini po yung panalangin ng Moses, kanitang tinipaya yung bat kayong bundok ng Sinai, at dadalano retang apulong utos. Sini Claudia may nalangin niya, at kayong katataulianing panalangin na nga na, tanggapan mo kami sana, anting keka. Receive us as your own. Wari po po tang magkomunyon tamo itang tatanggap kang Kristo, katawan ng Kristo, amen. Tatanggapan tayo. O itang komunyon tamo, tanggapan da ka Ginoo, tanggapan da ka, I receive you. At ita, yung kaya tamong talagang pamakinabang nga tapapen makinabang tamo. It is usually one way, tatanggapan tayo ng Kristo. Ngayon panahon na ng pandemya, at yung tamong panalangin, uling etamo makapunta kayong pisamban, etamo makapuntang physically kayong pisamban, eta pwedeng miyabi-abing magmasusi, mapila ng Domingo at alas pila ng bulan, at itang panalangin ng spiritual communion, the act of spiritual communion. At ita, bala mo, kakita mo yung pamisan metong, kinggi katang kasalpantayanan, eya mo physical a pamiyabi-abi. Ing pamiyabi-abi, tamo, bala mo sana sa salmin niyang mas malalam ngayon, lalo na ngayon masakiting biyan, maselan, ing pamisan metong ning banal na espiritu, ing igpa at ing anak. Nan po nga manuan ko, that Trinity is a spiritual communion. In Santa Trinidad, metong niya pong pamiyabi-abi, po physically pamiyabi-abi. It is a spiritual oneness. Kaya pin po, iti kaya katang pagmasusyan. Taya mo po sana tatanggapan ni Kristo. Panalangin tamo naman po tang magkomunyon tamo. Tanggapan na katamo ng Diyos. Receive us as your own. Wapi naman, ika ang tatanggap kang Kristo. Ang tanong naman niya ay nakatatanggapan. O kaya yung ginumis mo ay nakatamo tatanggapan. Kung bahalo kung na anumang paralan. Po kaya katang pamisip, kaya katang ugali, kaya katang problema, kaya katang pamisasagsagan o pamikasala, nakatamo atanggap ng Diyos. Panalangin tamo po ngeni, sana ang Santissima Trinidad, tanggapan da katamo. Tanggapan na yung personal mong panalangin, yung kaya katamong grasya,
Balami baligtad diya. Tanggapan da ka Ginoo, ne? Tatanggapan da ka Ginoo. Ngeni, kami naman ning tanggapan mo. Bala mo, misa natin kung dindam nga na, potang malalangin tamo, sabihan tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Mapi naman Neng kay gagawan tayo pang pakibat, kaya yung panalangin ning balem. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ha? Ne? Sana nga na yung mas malalam na panalangin, potang sabihan mo na, Ginoo, sopan mo kaming pakiramdaman da ka. Wari, potang anak na kataning Diyos, anak na kataning igpa. Sana manalangin tamo yung itang pakiramdaman na kataning igpa. Bilang meto nga yanak, bilang meto nga talatugin ng Diyos, bala mo yata mas makabaging itamo ing makiramdam king Ginoo. Taya mo tatanggapan ng Diyos mo naman, nune king komunyon tamo, tanggapan tamo, at patanggap tamo, king pamisan metong, ning kaya katamong Ginoo, at lu dapot metong, 3 persons in one God. O iting bumunatang diling pegaralan, yatang tiro da katamong king katisismo, ing meto nga Diyos, king atlong persona. At iti sana yung maging tamong alimbawa, kikiyatang pamiyabi-yabi, kametungan. Bisa kang maging kalupa ng Diyos, to be God-like, itang mag-Diyos-Diyosan ka, o itang matapang ko, mas ka boss, bala mo Diyos siya nga, o mumutos ka, alipo. Ing meto nga tanda, ning ika, kawangis may Diyos, when we are and we learn in communion, you become God-like when we are one in spirit with our fellowship with the Holy Spirit. Magintamong metong communion in association with Christ. Akit may ngakiting tao, maka-Diyos siya, potang atin yung pamisan metong karengaliwa. Biyasa yung makyabe, biyasa yung makisalamuha, ang giyang ning kaya, eta para-pareo ugali, eta para-pareo pamisip, eta para-pareo panlalawe kimbye, o ning kaya atin tamong kaintindi. Pero po tangag yung mong magpakumbaba, mamatawad, mangyat patawad. Bala mo, Diyos at tsuya kay katamo. At kung kaluguran, napon mo, uling migaten ko pong meeting, kayang Zoom. Kaya ba tayo kaswelo tang kayabi akong metong megaten, kaya tang board meeting. May text siya po ka na ako, lagyo na Ray David. Nga na, Father, nga na, o anak po ka rin kayabi, pwede kaya, ing kaya katang pamisan metong, yan talagang kaya katamong pangatao. Our unity is a reflection of our humanity. Uli siguro yung humanity nga na, iba siya ka rin nga duwang salita nga na. Human and unity. Piyaben mo la, humanity. Happy naman Ngayon hindi kaya pa din damit ngayon hindi kaya pa isip. Bisa kang maging makatawa, magsanmetong ka, makyabe ka. Kagagawang dibisyon, kagagawang pamisagsagan. Burim yung akiting kaya kang pangatawa, makisalamuha ka. Ang giyang ning kaing emo kalupa, emo kaisip, o ning kaya ko pareho. Makisalamuha ka. Muna man, kem pamilyayo. King siping bale. Kem parokya mo. Karen ka opisina mo. Karen ka mag-anak. Bali po, makakalungkot nga ni Amerika. In front page sa Amerika nga ni, aliwa na po yung pandemya. Ang giyang 105,000 oring mete ka rin. Ang giyang nung meto nga milyon, de kating coronavirus ka rin. Imagine, magit ng meto nga milyon. Mamasa ako pinabeng, giyang piyaben mo retang smallest countries. Piyaben mo lang. Karakalda nga ako. Biro mo 100,000, metela. Uning kayating meto nga bansa, magit 30,000 nga basa ko. Karakalda nga ako. Pero liwaman tayong problema da ngayon Nang problema do. O itawa, mag-riot lo. Mag-rally lo. Neng kayo on the side, at ipaluting. Nano po yung pamisagsagan? Sabi da rin gaya, Black Lives Matter. Imbiye da rin mapati. Mating problema nga na, sana may sarsan metong tam. Then police, sampo pa rin police. Pala mo, makanyan, may kaka-differences. Sampo yung politics is very strong to divide people.
Akit mo po, bala mo, nakasakit, akit may gamat ng Diyos, kayong pamisagsagan. Potang mi papatay kayo, potang ikaw may kasundo. Napakadagol kayong sosyudad. Kabitana kayong pamilya, deng may asawa, o deng may kakapatid. Potang ikaw may kakaintindi, ala yung Diyos kaya kayo. Hanggang makakwintas kang maragul krus. Hanggang makasipit lareng novena kaya kang po, dala kang Bible, pero numakpate ka. Manyira kang kapara mong tao. Palagi ko, alayo naman ng Diyos ka rin. At yung Diyos, akit may akit, malinong malino. Potang ating masaya, mapayapa, mapagpatawad, apami-abiyabi. We are not perfect. Mali po. Eta naman po, sabing alatang pamagkulang. Pero tiro na katamong Yesus, agyuta mong sambutan ng kasalanan, keng kapatawaran, keng pamagbayo pilubluban. Kaswelo po keng ebanghelyo, dindaming ebanghelyo, pepadalanin ng Diyos, igpaing kayang anak, para kondenahan ng yato, para parusan ng yato, not to condemn the world, but to save it. Ikit me? In Diyos, dintang keni para ikaw makasalanan, munta ko kita, ikaw mayap, kaya ni kayo, ali po. Bala mo, dintang ko keni, bampantunan la rin mawawala. Yuli la rin miktampo, tanggapan la rin, bisang magbalik. Ing misyon ng Diyos, ing pisan metong nakatamo. Ing kamatayan ng Ginoo, ing kayang kapatawaran. Nung ing kasalanan, panibatanan ng pamisagsagan, ing kiyakatang kasalpantayanan kayong Diyos, igpa, anak at banal espiritu, dadala na kataking pamisan metong. Ako pumimuan neng kaya po dakala naman deng sisimbang senior citizen po. Kaya ka lang siguro makaramdam lang kayong sound system. Uling ngayon miluwal bawal luluwal de senior citizen Nga kaya ka lang, chula siguro kayong baleda kanya. Pero neng kaya, siyempre mo alabing alako, ating ka nga nakamayap, ating ka nga nakamalugod, ating ka nga nakasasawag, kaya ka mo naman, ating ka naman na nakamasya sa buntok, ating ka nga emo may bug, potang nga kahit may tatas ka presyon. O kaya masakit ka lupa, nangisan me. Pero bilang metong pengari, sana gyumulang kaulad, kupkupan, at dala ng kapatawaran at lugod. Ating Diyos at suya kaya ka kanita. Tala mo kakamuanan deng marok, tanggapan tala, luguran. Nga napinitang metong ima, may gitna pong 80, at inyang anak, kinuwento ko na yata kanita. Ingaus da kaya tang anak, dark black sheep. Black sheep, dark black. Dark, katuling ng katuling ugalin Matuling yan tupo. Dark black pa. Akala ko anitang anak da ngayon. Sorry po na. Diyos miyos. Yang may-ari, karelang may kakapatad. Dengan kakapatad na may-ari lape, pag-aral dala lulub. Mag-fraternity magpate makinuman niya. Mag-aral, kukwayang pamasay, kukwayang tuition fee, palalulog. May ngayari na la, talasawan naman ngeni. Yang ganyan nila, pangobra. Mabibiyaya, di din ang jarang kapatad na. Mandilan siya, puneng kay. Denan din punan. Naman gamitan. So, pandala. Yang gagawa, gewada, pag-aral dan laring anak na. May kakapatad. Po yung mas, so pande. Ot kay bat? Mimo ano talaga rin may kakapatad? Maya, tanay susopan yan nga na. Paglokohan na katama, siya talaga buntok. Yung gawan tamo, tanay susopan. Tanay di rin pera. Nung lumapit siya, alita mo. O ito, tanay susopan. Kaya magtakalot, milalabas siya pa yung kapatad, tanay susopan. Mali po, nino sasawag kayong pasalikot. Imana pala yun, abating anak na. Didi na, mimuala naman din anak kang ima. Pisabi tamo may susopan Bisa kay kaman dana ka naman sopan nga ta. Tinreten deng economic embargo siyempre itang matorgo, nuwan na ubat den pera na. Bibiyada na lang deng aluang anak. Ot susopan mo pa yung kapatid mo ngayon, kasis na buntok. Kaya batrugo kan kaya kasabi matuwane po kanito. Ngikyak yung ana, paderana. Totoo naman, ustula rin nga anak ko. Man dapat luguran ito tangan ako ito. Man dapat luguran. Man karapat dapat luguran. He does not deserve love. Pero alabalo mo, among karanggang anak kong,
ing ema ngayon tulid luguran, alayang karapatan lugud. Karapat dapat luguran. Pero balo mo, karelangan, yang peka mangailangan lugud. He is the most undeserving to love, to be loved. But He is the most in need of love. Ingan akong yan, dapat luguran. Pero yung mismong pinakamangailangan lugod. O ito po yung ebanghelyo. Di natang yung Diyos keni para kondenani tang anak ita o yung kaya kayong pamilya ng ating pamagkulang. Ali po, bang nang iligtas, idala king matulit at king mahayap. Keng tapang, keng kamwa, keng gulisak, keng palibuntok, keng pamagbengansa, kapamilataning kapagkumbaban, kapayapan at kapatawaran. There is no other way. There is no other way. At kanyan po, itay kaya katamong papasyag niya ini. Yung kaya katang pamisan metong bilang pamilya ni Diyos. Nga napin, warit ng DNA, tan DNA. Tangakit mo yung talagang sangkap ng kaya kang pangataw, yung utsura mo, nukar niya malatiyang mga DNA. Niya, tababasang kitang opening prayer. Ya siguro nga manuwa na kayong kapampangan, king kabubusala ni kaya kaming pangataw. Akit niya sana yung kaya kang kadyosan. Makanan mo yung akiting panga kristyano mo, at suya yung Diyos kaya ka. Yung ginuning pamisan metong at kapayapan. Aliwa yung ginuning palibuntok, ang pagkamwa. Iti yung kaya katamong pagmasusyan. At yung katataulian mo po, yapin niya itang panabilin ko kaya kayo. That we remain in love at in peace and unity. Manatili tamo, kikiyakatang pamisan metong. Itang tatanggapan tayo mo yung Diyos at yung Diyos tanggapan nakatamo kayong misa o po tang sisimbata mo. Kanita po, agagamit niya mo yung spiritual communion po tang atsukay abroad. Kunyari mo sa, Father, baka nano ka niyan, ako man makakapag-communion, atsuko Saudi. Baka nano po kami yan, ako man makakapag-communion, magobra ako po, nurse ko, magobra ako po kareng call center, ganingal doon na ako muli, kabat, nakumita talakad, so Domingo malilyo ko. Katataya mo gamitan ng spiritual communion. Pero ngayon king kabilyan, tamo kayong pandemya, we are all subjected to receive Christ in spirituality, in communion. Pero lawen may po itang tauling panalangin po tane, itang peka last line na, nga na nita peka tauling panalangin ng spiritual communion. Nga na po, ita pong last line nga na, mananasanang manatili ka kaya kami. Mo paboren ing mikawani kami kaya ka. Never permit me to be separated from you. Huwag mong hayaan ako ay mahiwalay sa iyo. Kay ba tamo punting gapin Diyos king misang iti, mapayapa tamo at magrasya. O ito po yung panalangin tamo, Ginoo, mo paboren mikawani ko kaya ka. Pota mo muli kayo, dadala niya yung grasya ng Diyos king kapayapan. Pamisan metong, akit mo na nang deng apubo. Ang porang anak mo, mitas na ka na naman na presyon. Mibulang na ka na naman. Mitas na ka na naman na boses. Yung panalangin na puning misa tamo, sana huwag mong hayaan na mawalay ka sa amin. That relationship is not only sacramental here inside o yung religious siya mong rito. No. It becomes our lifestyle, our way of life. Ane kasanting tang ebanghelyo keng John 15. Anya kakuyad 1-8, 9 verses siya mo. Pero ane karakala salitang manatili, remain. Lawen niya po ni anya kakuyad, manatili ka kanako, antimonong manatili ko kaya ka. Ulinging tanaman, ing kayang sanga, pwedeng mikabunga, nung manatili king tanaman. Ikayo naman, hanggang eka manatili ka nako, at ako keka, kami kabunga. Ane po kakuyad, 8 verses siya mo. Pero ring salitang remain, yung salitang manatili, 8 times siya naman may banggit. Bala mo per sentence atin yang remain. At karakal na sinabing manatili ng Diyos kanin Yan man binggiting lugod. Kasi ating expression nga na, it is easy to fall in love, but it is most difficult to remain in love.
nakasaguling main love ka. Pero yung totoo, nakasakit tutuanan tang aldoldo ing manatili ta keng lugod. At kaninuta kumapit keng yakatang pamisan metong at lugod at komunyon nunemo king Diyos. Amaging alimbawa, amaging wangis anong nukarin padron ni yakatang pamisan metong. Bakit po? At sasabihan ko ini, lawen niyo po po ang mga dita mo. Mga di ko po ne, pakibatan niyo ko. Ligaya king igpa, king anak, at king Espiritu Santo. Antimo, ing sadyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Ikichepo, ing pamisan metong at ligaya ning igpa, anak at Espiritu, antimo, king sadyang kamumulan, ngeni, at magpakailanman. As it was in the beginning, now, and forever. Kasanting ning pamisan metong ning Diyos. Ala ka man, metong na lang. At kaya rin yung biyata mo, muli tamo, pamisan metong. The Holy Trinity is the most stable, consistent, and persistent image of unity. Neng kahit yung misa o misasabi lang yan, bukas sa lino naman. Ang kay may pagtampunan noon naman. Hindi katang pangatao, kaya katang kainan. Pero mantun kang kapayapan, ligaya at pamisan metong kanitang kamumulan, alang diking mumuna, ngeni at alanganga, at tsuya, king katang gino. Aga nakakupo kanitang anako, uling panganay ko po, mumuna da akong kewani king kwarto dari makong poreng wali ko. Kanita pong malati kami, siyempre, at lukay lalaki. Kaya be milarima akong po'y tatanggo kayong kwarto. O nang pong ilola ko, may sakit siya po. Ilola ko po diabetes kaya, diabetic. May bulag yung ilola ko, kayong diabetes. Kaya nakan ko pa kanita, biyasa na akong mag-sterilize aringgilya. O nang tayong aringgilya kanita, lamang po disposable, papabukal mo lang mo na eh. Diba, ako pa sasamasan ka rin panulo ng lola ko. Kalati ko pa. Inabeda ako ka lola ko, kaya ta sumangit kwarto. Sumatutut ko po ka lola ko. Kaya kaya akong magbante kaya. May bulag yung lola ko. At po talalakad dyan akong kayang tukod po. Ta sisimbaya ako sabi. Kaya ba't po mete na yung lola ko? Anak pa kalati. May natili na ako kitang kwarto nga ita. O nang kain yang medyo magtapang-tapang kung yang panganay ko ating penging nang kain mga takutan ko. Nang kain madalumdum. Nang kain tabla na ako ng takot. O nang kain masakit ko, yak masating panamdaman. Marimla ako, malagnat ko. O nang kain there is pain eh. Bali po nang gawan ko. Kabud na ako mo lumakad, dadalaking ulunan ko. Lungog ko kayong kwarto dari ako, poreng wali ko. Kabud na ako magbusal kitang lungob ko po kitang kulambud at tinaw. Lumakyabe ako po. Makyabe ako po karela. Ala ko masabihin, pwede ko po makitudtod, pwede ko po makyabe. Ala, nilam kasi matutod na la. Makyabe na ako mo, abedore wali ko. Maragulang Catherine, abedore nga duwang wali ko. Makibusal ko po ka, ba't dandaman ko na mo? Konanda ako, kaulanda ako. Yabeda ako kitang karelang pamiyabiyabing matutod. At kay ba't milako ko takot? Milako ko pamika ko no. Ngayon kayo malagnat-lagnat ka, kaula na kang mamo, po'y tatang bala, may paldan ka. Bala mo, may payapa ka. Bata nakakaswelo, manahimik ka, pilubluban ng pompamisep. Kaya ba't manyamang ka matutut? Matuwa na ako po. Ala niya po'y tatang ko, dahil nga duwang wali ko, wala na lo naman. Di kami na nga duwang mako. Pero hanggang yan, dadala ka pa ita. Potang tatakot ko, potang masakit ko, potang menasakit ko, potang madalumduming kabil yan. Ipiyak ko larang mata ko, bala mo, I'm being absorbed by that embrace in the family. I'm being absorbed by love and acceptance. Hala nang sabihin, basta kunanda ka mo, kahulanda ka. At kanyaman, painawa kang masalese. Makanitaya naman ng Diyos, kaya katamo. Potang alano rin pengaryo. Timo ka na ako, kami na nga doang mako. O potang nang kayo mo, ala ko, ikandili po, magobra ka kayong marayo. Pero ang hanapin ng panalangin tamo,
receive us as your own. Tanggapan mo kami, anting keka. Iting keka tang maya pabalita, iting keka tamong pagmasusyan. King Santissima Trinidad, King Legioning Igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ing kekatamo pong panalangin, king kekatang kasalpantayanan, it can be divided into three. Ing sasalpantaya ko king igpa, sasalpantaya ko king anak, at sasalpantaya ko king banal espiritu. To summarize our faith. At ngayon po, yan kekatamong ipasyag. Itangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungal dosi inubliyang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mie ding mete, at king bie alananga. Amen. Anak na kataning igpang at syubanwa, kapamilataning anak ng Jesucristo. Manalangin tamo king Diyos, igpa tamo kapamilataning upaya ning banal espiritu, at nga tapong makibat. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para king kapamisana ning Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, ban parati yang sasamban ing Ginu, king Espiritu at king katutuan, at maging siwala ning mabilog ayatu, king pamamuri kayo, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para karing magdulap king Diyos, king kasalpantayanan, at king pamag-alinlangan, ban at agponde, at ding maniwala kayo, maging mapakumbabala sa ng tanda, painturo kayo. Manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para karing sinugat ning biye, para karing masyas a puso, para karing ebisang mamatawad, o manintun kapatawaran. Ban mabiyasala, king kamo ning Diyos, maging mabandi, king ganaka, at pamikidamayan, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para kaniting komunidad, ban buklorana katamu ning banal ay espiritu, karing buklod ning pamikaluguran at pamisanmetong, at ding kaya katang pamamuge, kapayapan, king Eucharistia, maging tanda nala naman, ning aldoldo tang pamibiyebye, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Yabet alapuking ikatang panalangin kapasalamatan ng Elizabeth, David at family para king masayang kebaitan. King katamong magpasalamat king karelang biye, king grasya ning biye. Doktora Senaida Lising, Noel Bacani, Engineer Lito Santos, at Bert Lexina. Para king kayaduanan ng Nicole at Maribel Lorenzo. Para king kapaldanan na rin kapatatang masakit, Marco Ian Patiag, Renato Atienza, Grace Manabat, at Ernesto Silva. Para king alangangang kapainawan ni kapatatang Mayang Wabie, Tirso, Virginia, Luisito Lecaros, Norma Carlito Sr. at Eddie Mariano, Luz Angela Macario Zamora, Marciano, Marciana at Ricardo Tabancura, Benito Urbana at Marciano Tabancura Jr., Jimmy Taylor, Danny Munoz, Clarita Mameng Valdebienso, Sister Rebecca Maglalang, Teresita de Dios, Cornelio Lakian Jr.,
Joaquina Asuncion, Jose Senior at Trinidad Capis, Adria at Ramon Manalo, Emmanuel Salvader Jr., Arturo Vitug, Rosita Sionco Masa, Tomas Torres, Maria Teresa Morales. O Diyos sa igpami, pagkatiwala may kingay sarili kambening kapanaligan at kaya kaming kapanyamban. Saupan mo kaya sanang parating magdulap, king kaya kang lupa, amaygit malalam, makira kay kimbiya mo, kapamalata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tayo. Manalain kayo kapatad, bandating katang daon matanggap larapanin Diyos, pang mayupayang totoo. Panggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo retingayin kapamilataning, gawan mo sesa ng ganap adawon keka. Itiadwan mi kapamilatanan, lagyumi, Yeso Kristo, manggaman kingalanganga. Amen. Ing ginuman natiliya kaya kayungan. At kaya ka, Yat antimorin. na yoreng pusoy. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oik pa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya. Masayaming papasyag ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ni kaya kang kadyosan. Bilalag mo ing kaya kang ligaya, anti mo ing ligaya na mo naman ing anak mo, ating banal espiritu. At lung personang pante-pante king kamalan, alang pamaninua king ligaya, dapat metong aginu, metong a Diyos, kapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Pulinita kang beding sablang koro ring sablang angel, imbanwa, darlit ing kaya kang ligaya, layon makyabe, king alang tuknang dang pamamira purian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa ikang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawang na daya ni Ginaming Kristo. Bayami daon pusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka, piraso na yan, pinyan na ka rin kayo disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting kanaong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipan ami bubu para kaya kayo at para rin sablang tao. Ban kanita mi patawanan la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, daroon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyeren mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami sanang may sulusulok ing kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari at ding hanggang malugod na susuyo, magobra, king kay kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya ni kay kaming parokya king Banala Cruz. Kanakan mula naman ng kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang miyang wabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Man kaya ben ng Maria, Birhenin Dunin Diyos. San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king balmong kaburian king kaya kaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Joseph pa, king panalangin, tiruning anak ng Yeso Kristo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panangon mi. Maging kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginami Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babi ko kaya kayo. Ngayon mo sa babaligtad, di kaya kaming kasalanan. Noon nelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung paumbilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alangaga. Amen. Ning lugod at kapayapaan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, ante mo rin. Kalupan ng kaya katang Ginoo. Pasyekta mo, ing kaya katamong pamisan metong. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo. Nyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalakok yung kasalanan ng yato. Doon na rin mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo e ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat ing pauli na, ningening pinandit, era ka atanggap, king sakramento. Ume ka mo man na espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot, kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Siklod tamo po. Horatio Imperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aliwasan ing pamipakalat na niti. Ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Ang tabayanan mula ring kaisipan ng ponggamat do, ring mitagulaling king pamaningat karening masakit. King mipnong lugod, kaingatan ang ponggelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobro, ban makapanintun masampat akalingapan ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pawil na niting virus. Mananon na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalob mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asawop, karing pamangailangan daw. Iti ang aduan mi, king kapamilatanan ng ginuming Yesu-Kristo ng anak mo, amabibye mangpon magari, kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Nuan, a Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. talakat tamo po. Manalangin tamo po. Ginon Diyos, sambanda ka, metong a Trinidad King persona, metong ayalang hanggang Diyos, mananasan ang kasalpantayanan mi, ating sakramentong tinggap mi, pagdala mong kalusugan din kay kaming katawan at kaisipan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kay kayungan. At kaya ka, At antimorin. bendisyonan ako ning Diyos at bendisyonan rin kay kayong pamilya. Igpa, inganak, ating banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa midaone, umeta mong maging kayabe at magsanmetong kingig pa anak at Espiritu Santo. Salamat, King Diyos.